दोस्तों आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो थोड़ी डिफरेंट कहानी है, डिफरेंट स्टोरी है। एक ऐसी कहानी जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे दो बड़े भाई अपने ही छोटे भाई की बीवी पर आशिक हो गए। अपनी छोटी भाभी से ख्वाहिश पूरी करने के लिए बड़े भाइयों ने अपने ही छोटे भाई को नशे पर लगाकर पागल कर दिया। एक रात जब वह दोनों भाभी से हमबिस्तरी करने लगे तो अचानक वहां लड़कों का बाप आ गया और उसके बाद जो मासूम लड़की के साथ बाप बेटों ने किया, दोस्तों आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगाज करते हैं आज की इस वीडियो का। आज मेरी शादी का दिन था। मैं बहुत हैरान और परेशान थी कि मेरे वालिद मोहतरम ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हमेशा मुझे शहजादियों की तरह रखा और अब मुझे रुखसत करके अपने दुश्मनों के घर भेज दिया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, दिल में हजारों खौफ और वसवसे पैदा हो रहे थे कि अचानक पूरे घर में शोर उठा कि मेरा दुल्हा गायब हो गया है। ये सुनकर मुझे जोरों से धचका लगा। मैं बेहद हैरान और परेशान हो गई और इस वक्त मेरे कमरे में मेरी सास आई और अपने हाथ में एक बड़ा सा डिब्बा भी उठाकर लाई। मैं कभी अपनी सास को तो कभी डिब्बे को देखती। मेरी सास ने मुझे कहा कि मैं इस डिब्बे को 30 दिन तक सोते वक्त तकिए के नीचे रखूं। बहुत जल्द मेरा शौहर वापस लौट आएगा और अगर मैंने इस डब्बे को अपने पास नहीं रखा तो मेरा शौहर कभी भी वापस नहीं लौटेगा। मैं पहले से भी ज्यादा हैरान हो गई कि इस डिब्बे में आखिर ऐसा क्या है और मेरा शौहर कहाँ गायब हो गया है, जो कि तभी आएगा जब मैं इस डिब्बे को अपने पास रखूंगी। लेकिन मैंने चुपचाप डिब्बा उनसे पकड़ा और उसे अपने तकिए के पास रख लिया। पूरे घर में एक सन्नाटा छाया हुआ था। सारे मेहमान सोच रहे थे कि मेरा शौहर आखिर कहाँ चला गया, कहाँ जा सकता है, लेकिन मेरे ससुर के डर से सब लोग ही खामोश थे। रात को जब मैं सोने लगी तो मैंने इस डिब्बे को अपने तकिए के पास रखा और सो गई। जब सुबह उठी तो मेरा जिस्म बहुत भारी भारी हो रहा था, जिस्म के पोर पोर में दर्द था। मुझे लगा कि शादी की थकावट की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इस वजह से मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। फ्रेश होने के बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो बहुत सारे मेहमान अभी घर में मौजूद थे, कुछ चेमागइयों कर रहे थे। जब एक लड़की की बातें मेरे कानों में पहुंची तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि मेरा बाप मेरे साथ इस कदर ज्यादती कैसे कर सकता है। वह लड़की अपनी सहेलियों को बता रही थी कि दुल्हन पर रौब डालने के लिए जब कबूतर को लाया गया तो दूल्हे ने कबूतर को पकड़ा और उड़ा दिया और उसकी गर्दन काटने से इनकार कर दिया। दुल्हा, जिसका नाम सोहेल था, ना ही तो नए कपड़े पहन रहा था और ना ही बारात लेकर जाना चाहता था, और वैसे भी वह पागल है, हर वक्त पूरे गांव में फिरता रहता है। रात को भी इसलिए भाग गया था बहुत सारे मेहमानों को देखकर, और पता नहीं दुल्हन के माँ बाप ने ऐसा क्या देखा जो किसी पागल के साथ अपनी हूर जैसी बेटी की शादी कर दी, बेटी ब्याह दी। भला अगर दुल्हे का जहनी तवाजुन दुरुस्त से होता तो वह नई नवेली दुल्हन को छोड़कर इस तरह से जाता क्या। ये सब बातें सुनकर मेरा दिल डूब के उभर गया था कि क्या वाकई मेरा शौहर पागल है और मेरे माँ बाप ने मेरी शादी किसी पागल से की है। लेकिन इस लड़की की बात सुनकर लग रहा था कि वह झूठ नहीं सच ही बोल रही है। मैं अपने माँ बाप से बहुत मुनफरिद हो गई थी कि उन्होंने मेरी शादी अपने दुश्मन के घर वालों से की तो वो तो ठीक था, लेकिन इसके बावजूद एक पागल के साथ मेरी शादी कैसे कर दी उन्होंने। बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में गुड़गुड़ कर रहे थे, बहुत सारे सवाल दिमाग में घूमे जा रहे थे, लेकिन मेरे पास किसी भी सवाल का कोई जवाब न था। मेरे ससुर रियासत खान इस गांव के सरदार थे और उनके 3 बेटे थे। बड़े 2 बेटों की शादी हो चुकी थी और तीसरे बेटे के साथ मैं ब्याह कर आई थी, जिसके बारे में अब ये बातें सुन रही थी कि वह पागल है। मेरे वालिद भी अपने गांव के सरदार थे जिनका नाम शेर खान था। मेरे वालिद की और ससुर की बहुत सालों से दुश्मनी चलती आ रही थी। दोनों एक दूसरे को बेहद नापसंद करते थे और फिर यूं अचानक क्यों मेरी शादी अपने दुश्मनों के घर कर दी। बहुत सी बातों का मुझे पता लगाना था। मेरे ससुराल में मेरे साथ सास और ससुर के अलावा बाकी सबका रवैया हद तक आमेज था। मैं भी सरदार की बेटी थी, मैंने भी कभी किसी से कोई बात न की थी, बस अपने काम से काम रखती। मेरी सास बहुत अच्छी खातून थी, ससुर सख्त थे बहुत, लेकिन मेरे साथ उनका रवैया अच्छा था। मैंने देखा था कि उस घर में सास ससुर की ही चलती थी, उनके आगे किसी की भी जुर्रात न थी कोई कुछ बोल पाता। मैं रोजाना रात को वह डिब्बा अपने पास रखकर सोती।
اور صبح کے وقت میرا جسم بہت بھاری بھاری ہوتا اور یہ بات مجھے بہت عجیب لگتی، لیکن اپنے شوہر کو واپس بلانے کے لیے میرے پاس اور کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا، اس لیے چپ تھی۔ 5 دن ہو گئے تھے مجھے اس گھر میں آئے ہوئے، لیکن ابھی تک میرے شوہر کی کسی کو کوئی بھی خبر نہ تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جب بھی میں ذکر کرتی اپنے شوہر کا تو سب لوگوں کے چہرے سے نفرت سے بھر جاتے تھے۔ اس کا نام سنتے ہی سب لوگ عجیب و غریب باتیں بنانا شروع ہو جاتے اور مجھے بے حد حیرت ہوتی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے باہر سے باتوں کی آواز آئی۔ میں نے جب باتوں پر توجہ دی تو حیرت میں ڈوب گئی۔ میری جٹھانی بول رہی تھی کہ ان کے شوہر نے کہا ہے جہاں بھی سہیل نظر آئے اسے مار دو، کبھی بھی حویلی میں نہ آنے دیا جائے۔ میرا تو چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ میں بھاگی بھاگی اپنے سسر کے کمرے میں گئی۔ وہ کوئی کتاب پڑھ رہے تھے اور میری ساس بھی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا پیلا چہرہ دیکھ کر وہ گھبرا کر اٹھی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ مجھ سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تبھی میں نے اٹکتے اٹکتے انہیں ساری بات بتا دی تو میری ساس کہنے لگی کہ ارے تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے گا۔ میں بھی ان کی باتوں پر سر ہلا گئی۔ اب تو میں دعا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب میرے اندر بہت سے سوالات تھے اور جوابات کسی ایک کا بھی نہیں تھا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں سارا دن یہی سوچتی رہتی کہ آخر اس ڈبے میں کیا ہوگا جس کو اپنے پاس رکھنے سے میرا شوہر واپس آ جائے گا۔ میرے جیٹھ میرے شوہر سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ اسے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ پاگل ہے تو میرا سسر اتنا خاموش کیوں ہے؟ وہ کیوں نہیں ڈھونڈتا میرے شوہر کو؟ یہ سب چیزیں مجھے مل کر بہت پریشان کرتی تھی اور انہی چیزوں سے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے اپنے آپ کو مصروف کرنا چاہا۔ مجھے بچپن سے ہی قرآن پاک حفظ کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن میرے والد نے مجھے صرف دنیاوی تعلیم ہی دی تھی۔ لیکن اب میں اپنا شوق پورا کرنا چاہتی تھی۔ میرے دل نے مجھے کہا کہ اب مجھے یہ شوق پورا کرنا چاہیے۔ میں نے نوکرانی کو بلوا لیا اور اس سے پوچھا کہ یہاں کوئی دینی تعلیمات دیتا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن جب میری نوکرانی آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ یہاں ساتھ ہی شہر میں ایک عالم دین کی بیٹی ہے جو بہت اچھی دینی تعلیمات دیتی ہیں، آپ ان کے پاس داخلہ لے لیں۔ میں نے اپنے ساس سسر سے جب اس بات کا اجازت چاہی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس میں کیا برائی ہے۔ میں نے اس جامعہ میں جانا شروع کر دیا، داخلہ لے لیا۔ بہت سی بنیادی باتیں سیکھ کر مجھے بہت سکون ملتا تھا، لیکن 5-6 دنوں کے بعد مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے 2 آنکھیں مجھے بہت دھیان سے دیکھ رہی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کون چھپ کر دیکھ سکتا ہے مجھے۔ میں نے اس بات کا تذکرہ کسی سے بھی نہیں کیا۔ روزانہ جامعہ جانا اور اس کے بعد گھر کے تھوڑے بہت کام کاج، یہی سب کرتے کرتے میرا دن گزر جاتا تھا۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔